ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name, for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, church leaders. I pray for our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, milagro sa ilang kamangyatagon dining imong bulaton Ginoo. Father, I pray for our government officials, government leaders, guiding Father. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio by our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our ongoing expansions. Amahan, I pray for our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacy to the less fortunate, advocacy to our environment, our advocacy for the progress and prosperity of the people on this earth. Father, I pray that you may bless our different activities, plans. Father, I pray alang sa mga birthday celebrants, nagsalog na bursaries, nawadaan sa paglaom liguna. In Jesus' power from Nazareth, I pray for the Wishes of Love community, Altia Business Center, my loved ones, Alma and Tia, heal them, protect them, Father. Father, please dissolve all the curses, bandages, sicknesses, problems, trials that we have. Ang dali sakit Ginoo sa utok, mataling baliw, kasing-kasing, ating baga, kidney, reproductive defect, sakit sa tissue, sa cells, different body organs, body parts, sa dugo, sa bukog, sa panit, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch us, heal us, in Jesus' name. Panalangin ni Amahan ang tanang nagtanaw na binaw sa TV o video, pawatia sa imong presensya o kaluoy. Veni Sancti Spiritus, touch us, enlighten us, empower us. Come, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Paul Anthony Orses Verbos Blessed, please pray for us, be with us, as we honor and praise our Almighty God for this wonderful day, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 24, 42 ngadto og 51. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani ang Ginoo. Hidumdumi kini kung agalon sa panimalay na sayod pa unta unsang taknas gabi moabot ang kawatan, magtukaw kay siya ug dili motugot ng kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kadunay kay maabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kadiya. Ang buutan o ang ligoy nga sulugoon, busa kinsa man ang buutag na lamon nga sulugoon, kadtong gipilan sa galon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon, aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan siyang agalon nga nagtuman diini sa paghiuli niya. Sultian ko kamo ng maong sulugoon, himuon sa galon nga piniyalan sa tanan niyang katigayuran. Apan kung mautang siya nga sulugoon, mayon siya siyang kaugalingon, dugay pang muli ang akong agalon, o masugod siya pagpamunal siyang makaubang sulugoon, o magpalabig kaon og inom, uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon, may balik usa niya na kaadlaw nga wala niya pabuta, o sa tatna nga wala niya hibaluwi. Unya tagod-taguron siya sa agalon, o
ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaroon ingon didto magilak siya o magkagot ang iyang gipon. Today, we are remembering Santa Monica, the mother of Agustin, the wife of Pigan Patricio, o ining maong inahan nagilak ni sa taas nga panahon for the conversion of Agustin and Patricio. O mauli ang iyang gikasantahan, ang iyang constant prayer, ang iyang sige og ampo for the conversion of Agustin and Patricio. Mauni ang atong agda sa matag usa nga kun natay problema sud sa atong panimalay, sud sa atong katilingbang gipuy-an nga atong iampo ato ning ihalad sa Ginoo for their conversion, for their transformation. Kabalo mo ang usa sa nindot nga ligasiyang gibili ni Santa Monica for us, ang iyang consistency in praying to the Almighty Father alang sa anak ug iyang bana. Ang iyang attitudes sa iyang pagka-prayerful, sa iyang mga pagpangaliupo ngadto sa Ginoo, mao ang na-appreciate sa Dios, and hopefully we will do the same. Santa Monica, kami migampo nasama dimo ug nami problema sa usong balay sa katilingban nga magipuy-an, tabangi ming may sama nimo ingang puon, way hulong, way kukaluya. Tabigampo kami ng mga problema, mga pagsulay, in Jesus' name, Amen. My dear people of God, if ever you are touched and blessed by our ministry, I encourage all of you to be part of this ministry, or else if you want a full copy of our different episodes, please grab your order, or else if you are interested in this book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, I know this book can help you aron nga matubo mo spiritually. Mo nang please call or text us 0918-714-8435. Our latest givers, thank you sa labing couple of Canopao, Mario Inlaw Dulhao, pagpalain kayo ng may kapal for your generosity to this ministry. Filina Abusio sa Malinaw Garcia, at si Tulbi na siya Sirajin Healing Machine. Kung amoy sakit, pamatis lawas, please come sa residence ni Filina Abusio para mo testing ni ining Sirajin Healing Machine. Try. And thank you also Migraso Ben Kensiana of Gindulman for your generosity to our ministry. And to our GD Outreach donors, Florencia Gamo, Lourdes Castro, Wario Migraso family, Milorin, Agaw Chupi, Bitangkor. By the way, ang abong kasya ni Mildred are also displayed, sold at Altia Business Center. Naata, dining negosyo ni Mildred, ang outlet yung gimo ang Altia Business Center here in Hagda, Avon, Anastasia. O kumusta Dongmins, Ilimon, Ilos, Crisons, Buildings, Traders, and Merspin. Taytuni, pagpalain ka. How are you? Sister Joy, Kalintis Paribert, akong gwapong pare. They're always listening to our broadcast every day. Pagpalain. And those who give through at the limit, thank you so much. Pagpalain ka ng Diyos. Ang panalangis Ginoo na ninyo, and continue praying for Inabillas at Ornister. Kumusta o Bananida, ang iyang butang inahan, o ni Kumaring Narsing, and the rest of the people na nangilag pagampo. If ever wa na ta kayo kamention sa mga masakiton, it does not mean nga ako mong di kalimtan, kundili
uban mo sa akong mga pag-ampo. We give more time in our biblical presentation, then we avoid mga paibalo, different unnecessary informations tungod kay kining atong episode is what they could transferred in internet and also forwarded to our satellite ministry and different radio hookups. Mao nang ato ning gituyo nga wa tay mga paibalong dagan gawas kon importante like the Oasis Retreat. Please inquire for more details like the launching of the San Miguel Network in Valencia and the outreach and feeding program na may tabo. Please drop your helps here. Di pa ulay ang tanan. Please help us. Pagpalain ka ng Diyos for your generosity and kindness to our advocacies, to our environment. Ako ay the principle in life that all of you desire to help this ministry. Muna akong pagtuo na kamo nagtinguha magtabang dining ministeryo, mangita lang mag timing. Right? I know this is my belief that all of you desire to give to the less fortunate, mangita lang mag timing. And I pray for that timing na inyong imuon sa inyong kinabuhi. Benefactors, thank you for applying the law of duplication for your consistency and faithfulness to these works of God on this earth. Muna nga akong challenge ninyo, you must be proud. Magikan sa probinsya, gikan ni ining gamay nga probinsya sa Bohol. We are now having our broadcast in different provinces, in different places nga nanukad diri sa Bohol. Kasagaran mo gunay tabo, kung ay mga ministeryo nga sa maliini, magikan sa syudad, ipalupad sa mga probinsya. If you notice, binalining atua, gikan sa gamay nga lungsod sa Agna, gamay nga bulanong lalawigan, ang atong ministeryo atong gipalupad sa mga dagkong syudad sa atong nasod or else in other countries via satellite and internet sa atong mga live streaming. Mao niya mitabo manang hopefully you're proud of this reality. Manang ako I believe someday somehow in God's perfect timing all of you will do supports. You will offer yourselves to become our partners for the propagation of the gospel. Right? Mga akong giampo ug ako ning pagtuo na naagis ing kasing-kasing ang pagtabang. Pero warriors, continue praying, pagpalain kayo. Tanang nagsuporta, nakaila kog wala, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Pagpalain kayo, das public market, Bibliones, thank you for leading the people of public market nga asang mga area na atay broadcast dining takda, malipay ta. If you roam around at Hagda public market, you can hear our broadcast. Ug kini usa ka nindot nga indikasyon nga ang mga taga-merkado ilang gitagaag space ang pulong sa Ginoo nga makaabot diha sa ilang tastagsa ka mga kasing-kasing. Speaking of our gospel, this is all about sa admonition kay mangno ni Jesus Christ nga ang iyang pag-abot is anon Acts 10:42 to judge the living and the dead, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Oni ang iyang himuon, second coming, because his first coming was done already. John 3:16, the Father Almighty sent his only begotten Son on this earth to save us. Luke 23, Jesus was crucified on the cross for our salvation. So pa ang pabuto nato the second coming of Jesus Christ, ang iyang ikaduhang pagbalik to judge each one of us. But you know what?
There's no specific date, time, hour, year, month when Jesus will arrive. Because of this, we need to be ready. We need to prepare our individual self. Listen to me. The reason why God allows you to rise up every morning, why God allows you to inhale, breathe the free air given to each one of us. The reason of God why He allows you to have another day of your life, individual of you, is to give you an avenue, space, chance, privilege to prepare yourself. This is it. Muna rasos Ginoo nga nung gitagaan kaniya glayng adlaw aron mabuhi, mulihok, matrabaho, kaya nang gihatag ni mong adlaw for your own good, in order that you can prepare yourselves, makapangandam mo sa inyong kaugalingon. And because of that, dili nato usikan ang adlaw nga gihatag sa Ginoo nga diin nabuhi pata diining kalibutan. Paul has an advice for all of us according sa Galatia 6:9. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kung magmalasigon kita, mabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga diini. Busa samtang may kayunan kita buhaton tang maayo ngadto sa tanang tao, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Meaning, dapat di ta magtinapulan, dapat magkugi taghimog maayo everyday. Kay kini dayong matag adlaw gihatag ni Ginoo aron ta makapangandam, maghimog unsay maayo. Ingon si Pablo Galacia 6:9, di nato usikan ang atong panahon, di ta magtinapulan og himo ug maayo samtang naapay oras. Kaya na ipong tinagingon, regrets are always at the end. Tingali baya, if ever we are in the arena, in front of God, judgment arena. According sa Hebrews chapter 9, verse 27, that each one of us will face at the judgment arena of God. Tingali baya, anha pata magmahay magpasol nga no, samtang doon na pa'y oras o panahon, huwag ito maghimog unsay angayan dining kalibutana. Take note, life has no retake. Speaking of no retake, unsay imong gibuhat karong adlaw, di na niyo pwede mag-uhon, usbon. You got me? Kay hitabo naman ni ining adlaw. No replay, not like our broadcast. Ang akong wali everyday is played in different channels and different radios, i-replay. Nangun sa itabo ron, murag mauga po pangitabo pag i-replay. But life has no replay. Life has no retake. Once imong sayangan ang matag-adlaw sa imong kinabuhi, you lost that day. Imong giusikan ang maong adlaw. Mao nang be careful to do good things every day. Kay matag-adlaw gihatag na sa Ginoo para nimo aron ka maghimo og maayo, aron ka makapangandam. Life has no retake. Di na pwedeng i-replay pa ang imong kagahapon, ang imong gahapon. Anyway, this is my encouragement to all of you. If ever nakahimo kag mali, nakahimo kag kasaypanan, nakahimo kag di maayo, another reason why God allows you to have a future at tomorrow, another day to come, in order for you to replace, to repair the damages imong gibuhat sa nanglabing adlaw, sa adlaw nga gihatag sa Ginoo kadimo. Kumbaga, ang di nimo maayong gibuhat yesterday can be repaired, can be replaced, pero di na gina mao nga parihag yun. Kaya ang damage has been done yesterday. Ang imong life sa present day
lahi na pod, pero ingani man ang natures Ginoo, mapasayloon man, higugmaon man, dali man sang malimot once mangayo kag pasaylo ngadto sa iyaha. Ezekiel 18, ti na hinumduman sa Ginoo ang imong kasalanan once nangayo kag pasaylo ngadto kaniya, once naginulsol ka, once nagbag-o ka. Mo ni rason nga tinuod na kahimo kag di maayo yesterday, mo nang gitagaan kag tomorrow, another day to come. For what reason? Aron mag-usab, aron maghimog matarong, aron maghimog maayo. Substitute, replace, o replacement sa di nimo maayong gibuhat yesterday. You got me? Ingana ang Ginoo. Ngano, kay imong nabuhat nga di maayo yesterday, kung imo nang gisurrender sa Ginoo, gipangayo pasaylo, all the sins, worst happenings are forgotten in the mind, in the heart of God. Mo ni Diyos na akong giwali according dia sa Ezekiel 18, 20 to 21. Apan ang tao nga mamatay, ang anak imagantos tungod sa sala, o ang taong matarong gantian tungod sa iyang pagkamatarong. Apan kung ang taong dautan maginulsol sa kanang sala ngayang nahimo o mutuman sa tanan kong mga sugo o magbuat subay sa balaod o sa katarong, mabuhi siya o dili mamatay. Kalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala o tungod kay gihimo man niya ang matarong, mabuhi gayon siya. Ezekiel 18, 20, 21, 22. Isay-say niining maong sulat ni Prophet Ezekiel. Once mangayo kag pasaylo sa Ginoo, kalimtan day ang tanan nimong mga atraso, ang tanan nimong kasalanan. Dali ang Dios malimot. Di sa paranato, if anyone attacks us, hurts us, di ta malimot. Dugay ta malimot sa bidyang hitabo nato kumpara sa mga maayong hitabo nato. But you know what? Sa Dios, lahi, kalimtan niya ang imong bidyang nabuhat yesterday, manatagaan ka ng another day, another chance for you to have a replacement, substitute, to do another good. Kaya Ginoo di mamagtanaw sa unsay imong aging bidya, ang iyang tanawon, ang imong mahimong maayo day by day. Muni rason yung tagaan kaglayang adlaw, aron ka makapangandam, aron ang bidya nimong nabuhat yesterday imong maulipan ug maayo. Although ang damage sumana, pero tungod kay ang nature Ginoo di man kay lumdum, although may lumdum siya, pero iya man kalimtan kung mabuol kay mga pasaylo, natagaan kay adlayang adlaw aron ka magbago, maginisyon, mangandam, maghimog unsay maayo. You got me? More than na ay tomorrow, meaning kung yesterday you did wrong things, today you are encouraged to do the right things. This is your chance today. And the succeeding days to come, mo ni mga chances nato, if God allows us to have more days to come, more months, more years in our individual life, that is an indication na ang Ginoo naghatag nato og kayunan nga maghimo lamang og maayo ug dili kasalanan, dili daotan. Ngano? Tungod kay di sa gustong malaglag ka. Ezekiel 18:23, dili malipay Ginoo may impierno ka. Munang tagaan kanya everyday. Tagaan kanya chance matag adlaw. Tagaan kay kayunan to repent, to do good. Ingana kabuutan ang Dios kanimo. My dear people, dili aksidenteng na apakay tomorrow, dili aksidenteng nabuhi pa ka today, kundi this is the will of God for you to prepare yourselves to do good in behalf of the damage that you had done well ago, yesterday, in the past. Right? Mao ni ang akong analysis, meaning gihatag Ginoo sa tao nga adlaw. When talking about this, because our gospel is talking about namuan ni ang Ginoo nga wa ta masayod, wa ta kay bag-og sa adlaw, anon to judge us
And because we don't know the coming of the Messiah, His second coming, what we must to do is to prepare everything for our salvation. Manigil sa Pilipos 2:12, work out your salvation. Trabahoa ang inyong kaluwasan. And you know what? Doing good every day is working for our salvation. Mao ang pagtrabaho sa atong kaluwasan. Ang unsa atong paghimo ug maayo o sa atong himo matagadlaw, because 5:10 sa 2 Corinthians, sa adlaw sa paghukom tan-awos Ginoo ang atong mga maayong binuhatan. Mao nang today we must do good. You know what? Before I close my eyes every night, this is what I practice how many years. I've checked not the mistakes, the lapses, the wrongdoings that I did throughout the day, but this is what I practice, and hopefully you will buy in this method of life, methodology of life, tactics of life, kung saan parang peaceful imong night. Di ka magdamgog horror, di ka magdamgo og monster, di ka damanon, di ka mukalit og luksos imong gigdaan, mugawasbas imong balay, kalit nga gagsinggit og wild. If you want to have a sound sleep, a sound mind, a peaceful mind, once you are sleeping at night, this is what I am practicing in my own life. Na before ko mo-close sa akong mga mata, akong inumduman unsay maayo na kong gibuhat gikas buntag hangtod pagkaudto hangtod pagkahapon. Ako nang iphon deep inside sa akong kasing-kasing sa akong nauna o sa akong mga maayong nahimo. Ang mga butang wa na ko matiwas o mahimo, ako inong Ginoo. Lord, help me to do this tomorrow, to finish this tomorrow. Why I am doing this? Because I believe God will be obliged to give me another day to come, tungod kay na ako'y plano to do a certain thing in the coming day. You got me? In the following day, yung Ginoo, ang napadi plano ni Sidsil nga maghimo aning butang ng maayo, ako sa bugangan sa another day. Huwag akong pagto. That's why, before ko matulog, ako ang ampuan Ginoo, Lord, napakoy mo nugma, manakong plano, tabangi ko, Lord, ha? Ano, nauna, raguplan ako, this is what I believe, nga ang Ginoo ma-oblige, nga tagaan ko niyag another day, nga ano, kita man Ginoo na ako'y plano, ni kaugma nga maayo. Kaysa wagi kay planong maayo, dautan yung planong kaugma, yung Ginoo delikado. Kindawana, o ako ning taga-ugma, following day, another day, magkahimo nigsala. Munang uban di na kamata. Kaya dautan magtinguha, dautan magtuyo. This is biblical? Yes, of course. According sa Kaalam ni Solomon, chapter 4, verses 10 to 11, si Enoch, bata pa, gikuhas Ginoo. According ni Solomon, aron dili kabulingan ang iyang kalag sa kasalanan. Mo di uban gipatay sayo. Ngano kay kung iyang iprolong sa Ginoo ang edad ani, ang tuig ani, ang adlaw, kita man Ginoo, Sirach 42:19, kita man Ginoo sa umaabot. Right? Kaya kita man Ginoo sa umaabot, kita siya nakintawana, probably maghimo nig sala along the road, along si Chole. Munang di pa kaabot sa paghimog na kong sala, iyang kwaon. This is biblical. Wisdom 4:10-11, si Enoch bata gikuha ang rason. According ni Solomon, aron di kabulingan. Mauni usas mga inungdan anong bata mamatay pa. Nay bata sayo patay na, gikuha na. It doesn't mean wa nay gamit kundili aron di sa kabulingan. Para nako, mas maayo na matay bata pa kay sa langit padung kumparang taas og edad pero impierno man padulong. Ikaw pili, matay kag sayo langit, dugay ka matay impierno. Pinabulingan imong kalag. Ako, I choose, I prefer to die early, then heaven will become my final destiny. Compare impierno ko after this life, then I have a long life. How about you? Sa inyong piliyon. Manang ako, by principle,
inig di pa ko mupiyong sa akong mga mata, ako giingong Ginoo na pakuha mo. Napa ko tiwas sa ugma. Napa ko trabaho ng ugma. Yung Ginoo, ano pa di ka trabaho ng Ibsel? Ako sa kang bugangag ugma. Inig sa ugma, mga pa na ko imon. Lord, napa ko imon ugma. Mano sikreto aron mo taas imong life. Believe me. Kanang makitas Ginoo nga ang matag adlaw productive ka, fruitful ka, useful ka, leading kalibutana. Tagaan pag ikang chance Ginoo nga may mugso, makamata, magbuhi. Ma-oblige ang Ginoo na. Believe me, this is my analysis. Kaysa makita niyang wa kay klaro, way plano, dapat kay plano yung Ginoo kuhaon ako ni delikado man yung tawanan ni. Unang beware of your minds before you sleep, before facing another day of your life. Beware of your intentions, beware of your hearts, beware of your attitudes, beware of your interests before sleeping at night. Because pwede sa Ginoong di na kaniya pamaton in the following day tungod kay dautan kag tinguha. Mahadlok ang Ginoo, sakit ang Ginoo. Anyway, di man siya affected logically, pero tungod kay anak ng kaniya, iya kang salbaron. That is a preventive act of God to save you, to hinder you, to block your way, in order that you will not fall down into a mortal sin. That's why, kwaon kaniya. This is biblical. Pero ang uban, napasagdan sa panahon, na nakahimog sala, tungod po nasgugmas Ginoo. Ang tao, wanya kwaa, wanya patya, bisan makasasa, gugmas Ginoo ni. Kining Ginoo, di masabtan. Kaya talos Ginoo nga, mahugkas kasalanan, pwede mo kinakwaon, like ino. Dugat ni. Unya ang ubansad, nganong ihog sa kasalanan? Ngano, aron sad, ang tao nga nagpakasa, makaila, unsa kadako, ang gugmas Ginoo, kay bisan sa iyang pagkamakasasala, ang ginuandam sa pagtawat, paghatag, niyag pasaylo. Mo nang sa Isaiah 1:18 din sa bisag unsa kapuha ang sala sa tao, paputiin kinisama sa kaputi sa balibo sa tingkarero. This is true. This is the love of God to all sinners. Mao ni ang nahitabo na mga dautan giprolong sa Ginoong mabuhi aron makatilaw siyang gugma, maka-acknowledge mga Ginoo buutan gidi ay. Pero napiuban natarong gikuwag sayo kay unyag mabulingan niyang kalag later on. Right? Ang uban wa kuwas Ginoo kay napanay himuon ang tawana. Ang Ginoo nakakita nga productive pa ni, progressive ni, fruitful ni, useful ni, na ni maayong gi-contribute sa katilingban mo nang iprolong ka everyday. This is what I practice before I sleep at night. Ang akong kwintahon, ang maayo na akong gibuhat, never mind sa akong mga lapses, kay tao man ta. Anyway, og mortal sin, di gina pwedeng kalimtan na to. Sa akong practice sa kinabuhi, akong pisal. Di na kutob sa kumpisalan, bag-o. Importante yung magbago, di kay kumpisa ra ka. Kay kung ingana man si kumpisal wa kay pagbago, you are abusing the love of God. Anyway, the love of God is greater bisan pag di ka magbago. Santiago 3:13 ang gugmas ginudako, bisag unsaon nimo gimog sala ning kalibutana, bisag unsaon nimo patong-patong og gimog kasalanan, still ang gugmas Ginoo mas dako pa kaysa imong kasalanan. Pero ako mag-advise ninyo, once you confess your sins, Ecclesiastes 5:6, for as Catholic, we need to come a certain priest for confession. Please repent. Transform. Get away from that sin again, that commit it many times. Once you confess it, because confession means transformation. You said it because you want to repent. You want guidance, help, assistance from any minister for you to get out from this kind of life, a sinful life. Mo na mo kumpisa ka kay nangayo kag panabang sa pari or ministro, pastor, anyone na magbago ka. This is the real essence kanong gusto kang musultis imong kasalanan, nagpatabang kag ampong makabangon ka, magbago ka, mausap ka. This is it. Mo na kung i-practice every night before I sleep. Mo nang sound sleep ko, happy, inigmata, gaan akong buot, gaan akong nauna, although akong lawas, di man mo laban ako sa itong sa akong mga stress, pero deep inside, so kasing-kasing lamig man.
peaceful man. Lami kay iwali, nigmata na buntag, magampo, nya simba, lami diri, magwali. Muna akong gibati, nga naman ini kagabi, nga akong utok, akong gipuno, o mga maayo na akong nahimo. Yan ang adlaw, tibok adlaw. Do not count your mistakes. Do not count your lapses. Do not count the things that you have not done yet. Tell God, I will do it tomorrow, Lord, if you'll give me another day for me to rise up from my bed. If you'll give me another day to have life. Inang Ginoo, pag magampo mo before you will sleep, do it. Effective. Lami kayo ng life. Kaya Ginoo mablige, tagaan ako nag-adlaw, kaya napanihimuon. Kaya kita mong gilis mong plano. Nago kay saktong una-una, Sirach 15:14, you have an intellect, you have a freedom of choice, you have will within you to decide to do good or bad. It's up to you. Muna ako, by practice, ako maning gimong lifestyle, gimo na ako nakabay sa kong kinabuhi, isip akong pagpangandam sa akong kaugalingon, nga inig kagabi, sound sleep ko, peaceful akong utok, kay mag-ihap ramang kus mga maayon akong gihimo during that day. Ug mao nay nagtuklod na ako ngano inig kasunod adlaw ning kamot kung unsay maayong gihimo. Wa na magpasabot dako, ang importante na kay gihimo bahalag gamay. Bahalag gamay. Mao nay gusto sa Ginoo makakita siyang naa kay gibuhat na maayo. Bahalag ginagmay, ang importante consistent ka sa unsay imong gimong maayo everyday, kay gusto sa makakita nga maayo imong gibuhat kada adlaw. Patabyudan, nagnegosyo ka, tinarong, nanginagpuhi ka, kayod ka para sa imong mga anak, imong pamilya. Right? You are doing your professions very well, your tasks, responsibilities, your assignments on this earth. You are faithful to your different duties in life. Kana, may gusto sa Ginoo makita nga faithful ka, tinarong ang imong gibuhat matag adlaw. May gusto sa Ginoo. Muna gustong pagpangandam imong imuon. Instead committing sin, instead roaming around doing nothing, instead wasting your hours, your days, ayaw usiki ang matag adlaw kay sayang. Kanang adlaw gigahin na sa Ginoo para dimo makahimo kag unsay maayo. Right, ako nagtuo, coming to the mass, maayo, preaching the gospel, maayo. After this, kung ni mangita sa tuwa, I talk to a certain individual na may problema, ako nagtuong maayo, iniguman, mamaligya ko sa atong tindahan, ako nagtuong maayo, kunya the same time, ako yayo sa kong anak, nagtuo kong maayo, kung makalugar ko, uli ko spar, mag-uma, ako nagtuong maayo. Right, taking care of my wife, of my child, ako nagtuong maayo. Basta maayo, mo ni gusto sa Ginoo imong imuon everyday. Kay mo ni pagpangandam. When talking about this, mo ni pagpangandam. Mo na kung naghimo kag sala everyday, di na pagpangandam. Kung naghimo kag di maayo everyday, di na pagpangandam. Kung naghimo ka og unpleasant in the heart of God, in the eyes of God, and unpleasant in the eyes of the people, di na pagpangandam. Mo nang be sure na before ka matulog ni kagabi naguna-una na kag unsay mo uni mo inigmata ini kaugma. Believe me, dugtungan jud kag lang adlaw sa Ginoo pag makita niya na naa kay planong maayo sa imong pagkatao. Kay kun wa na delikado, I'm not treating you rather wa mo na ko ulga but I am just telling you the truth. If you want to have more days to come in your individual life, prepare your minds, your hearts. At night, andama inyong nauna kasing-kasing ini kagabi before you sleep. At kung ang Ginoo makakita sa imong desisyon, plano, kahit sa Ramay 17:9-10, nakakita mang Ginoo sa imong kasing-kasing. You got me? Muna yung tunod. Then, according to a certain wise statement, life is too short. Anyway, kung tao pasultion ang kinabuhi mo bo, ngano, tungod kay na magipoy mamatay og sayo. May bata pa, naiigo pang naulitaw na daga, namatay, naiuban,
dugay sad kipatay. Mao nang ang tao ari man magtan-aw daling namatay. Mao nang naay statement nga nag-ingon according sa mga wise men, life is too short. Pero karon ingnon ta mo, ako nang balihon, life is not short. You got me? Ang kinabuhi dili mubo. You agree with me? Ang kinabuhi dili mubo. Life is not short. Life is long. Ang kinabuhi dugay. Kining kinabuhi mubo, mo ti akong giingon. Kalam sa buwan 4:11, kung tanaw si Ginoo maamong imong kalag, kung tugutan niyang moigsis ka, manang kwaon kaniyang una-una. Mga kaso na nga dili ikalimod, nga daghang ingana nga itabo. Punta, bata pa man to, buuta man to, o na sa Biblia. Gikuha, karuli matakdan niyang kalag. Napayuban, makita to nga grabe yung kabadlungon, kadautan, gikuha sa Ginoo. Ngano? Ang rason na dugar lang itagag chance to pinatunayin, pailib sinudugay ra, niya madlok mang Ginoo, makatakod niya nag mga buutan, akwaon ni, kaya niya makatakod ni, makaamong. Meaning, ang kinabuhi di ay nga mubo, tungod kay na ay hinungdan. Either aron di mabulingan or else aron di makaamong. Ingon ta mo, ang kinabuhi dili tinuog mubo. Ang kinabuhi taas. Doon natay lifespan, natay maximum years to live on this earth. And I know there are people who reach this maximum years in our existence on this earth. Wow, lipay pong uban. Brother, sakto ka. Kaya bag malipay mo yung muburan kinabuhi. Munang uban, you know what? One of the deadly fears of man is what? Fear of death. Ang kahadlok sa kamatayon. We are thinking that you will die tomorrow, next days to come. Masakit lang ka, gamay, imong tuhod, imong kamot, imong siko, magbanugon-tugon na kas imong anak ug apo, inday dong pagmamatay ko, na ko'y kwartas kaban. Magama kong last will, testament, mangita, nag-abogado. Ngano? Because you're afraid to die. Listen to me. If you want to have a healthy life, do not think that you will die today, tomorrow, in the next days to come. It is a wrong thinking. Wrong thinking. What you must do in your individual life, listen to me. Do good. Think what you can do for tomorrow. The thing that you will die tomorrow, that's wrong. Ako ning analysis, ako maning conviction, ako maning presentation, and hopefully all of you will agree with me, will buy into this principle of life. Ay, pag nagmamatay na ko, brother, ako'y gibati, mamatay na ko sa adlaw. This is one of the deadly fears. Fear of death. Ang kahadlok sa kamatayon. Ay, pag nagkamatayon. Ngano? Kung ingana imong life everyday, na sige kag kahadlok kay mamatay na ka, you have no healthy lifestyle. Your lifestyle is unhealthy. Why? Kay kung gaw nga naglikas kahadlok sa kamatayon, mo nang everyday puno kag kaguol, kabalaka, kalisang sayo. Puna imong utok ug imong nauna kasing-kasing ug peacefulness. Puna imong utok ug nauna sa mga planong maayo. Kay kining atong mga planong maayo, ang atong mga tinguhang maayo, mao man ni makaprolong sa kinabuhi sa tao. Munang instead thinking of death, kamatayon, baliha imong pananaw sa kinabuhi. Pag naunag unsay maayo, as what I have said, God will be obliged in keeping you more years in your existence. Kaya nakita niya, unsa ka pure, unsa ka putli, unsa ka nindot ang imong mga tinguha o plano ni ining kinabuhi. You got me? Muna bantayan nato, if you want a healthy lifestyle, do not afraid to die. Do not think of what we call death. Ayaw sige na-una anang kamatayon. Pag naunag unsay mahimo nimo sa adlaw, di naunag mamatay na ko sa adlaw, ako sakit na ko'y gibating labas ko, matay na siguro ko, sige kita gusto ka na.
Kung mong life o lami, kasi mo yung ganang mamatay sa'yo. Wala man. Tungod kay matag tao is designed by God already sa gitawag na to og lifespan. We have already our maximum years of existence on this earth. And the bonuses, the extensions of our existence, iyan na nas Ginoo. Listen to me. Probably this is the first time you heard this presentation, but ako ning gubon na principle, dili tinuod that life is too short. Anyway, sometimes I am tempted. In fact, while ago I wrote it in Bohol News today. Use your time wisely because life is too short. Is of course, kung ari ko sa aspito ng kinabuhi dunay ending, short yun. Ang kinabuhi ka na may ending. Ang kinabuhi way ending, di na short, taas. Mo nang line aspect sa presentation ako na sa newspaper. Pero today akong giguba ning principle ng kinabuhi mubo. Unsa may disadvantages kung magsikag na una ng imong kinabuhi mubo, sige kahadlok na mamatay. Malabdan na kag-ugamay, hadlok na kang mamatay. Mo na ang resita sa doktor, papil apilog kaon, kay hadlok mamatay. Sakitan na kagdunggan, pa-check up na ka, bisag asa na kang ospital, matarantar, kay madlok mamatay. What do you think? That is a healthy lifestyle? No way. That is a healthy living? No. Once you have fear of death, kahadlok sa kamatayon, digi ka magmalipayon, magmalinawon, mura kag kalag-kalag. Mamatay man ta. That's reality of life. Pero, ayaw pag naunaan ang kamatayon. Ang una-unaon ninyo, ang maayo ninyo mahimo before ka mamatay. That's it. Kaya ang kamatayon is a fact, reality of life. Ang imong imo, before you will have this life in eternity, unsa imong giandam. Murang ako, ga-practice ko, na before ko matulog, magnauna ko kung si maayo, mahimo na ko si adlaw, kaya arong Ginoo, ma-oblige na kung tagaan ko niya lang adlaw. You see? Do you agree with me? Do it. This very effective way of life. Kinabuhi, nga nindot, prosperous, if you want to have a sound sleep, peaceful mind, peaceful night, sige, pag naunag maayo, before ka matulog. Di ko naunag ka, mamatay na siguro ko ng gabi. Mamatay na ko. Managutugo na. Di ko ginawa. Mamatay na ko, dito ko kaabtag-buntag. Dito ko kandaw sa adlaw. Happy ka na. Dili. So, I think like that, people, kung nakibati ni kagabi nga, Lord, naman ko gibati, pero nabang ko mo nugma, Lord, ha? Sabot ta, Lord. Taga-ikot another day. That's it. Nindot na. Kung nga na ang imong presentation sa imong life. Mga Lord, mamatay na si Lord. Mamatay na ko, Lord. Ang Ginoo, di pa ka nakupati yun. Ibro na una-una. You know what? Psalm chapter 90, listen to me. Verses 10, kapituan katuig lamang gayud ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kung lig-on kami. What? 70 years. Not 60. Kanang 60, mao na retirement period. Retirement period sa mga senior citizen. 60 years old. Pero sa Biblia, ang lifespan di ay nagibutang di-size Ginoo dili 60. 70 years old. Pangutana. Are there people in our society where you are right now nga niabot og 70 years old? Dagan, 80 pa manggali, 90 pa manggali, 100 pa manang uban, maglapas pa. Kabalo mo, once you reach 70, mo ni maximum years nag-i-allow sa Ginoo every person to live. Pero mula pas kag 70, 71 upward, bonus na sa Ginoo. Ug kabalo mo kining 70 years kun ato ning tanawon di ni mubo taas ni. Pero ngano ang tao di man kaabot og 70 years, more than ana, ngano di kadawat og bonus sa kinabuhi? Tugod ni sa sala. O sa inungdan ngano ang tao mga matay, Romans 5:12 tungod sa sala niya nagdiiba. Tinuod yun ni according to teolohiya, kung wa pa magpakasa sa nagsiiba, dili unta ta mga matay. Wow, pagkadindot, no? Pero sama sa nag-iba nakasaman. Pero tinuod mamatay tong lawas, but di man mamatay tong kalag in eternity. You got me? Sa ato pa, kining 70 years, mao ni ang lifespan sa tao. Salmo 90, versikulo 10.
Uban maabot 80, ingon si David. Uban nagbinta, bonus na na. Ang 60 years old, kana, retirement na mag-iap kag 61, 62 upward to 70. Abot ni mo 70 pag sa ulog mo. Ngano, kay niabot mo sa unsay lifespan na nasa Biblia. Gilatid sa kasulatan, 70 years old, Psalm 90 verse 10. 70 years old ang lifespan sa kinabuhi sa tao according sa maximum years na gitugutas gito ang tao mo exist sa kalibutan. Ang uban di kaabot 70 tungod na sa sala. Ang uban di kaabot galing 50 tungod na sa sala. Ang uban di kaabot og 20 ngano kay ang Ginoo nakakita like Enoch inya gini 21 ana magpakasa kikita man Ginoo sa imong future kwaon kanya daan aron di ka mabulingan. See? Oras, gikas imong pagkaundag buot until 50, 60 ka, wag ka magbago. Yung Ginoo makamong ni tawana kwaon. In other words, ang reason ngano ang tao kwaog sayo tungod sa sala. Ang Dios nakakita unyag mahagbong ka, kwaon na lang ka para di mahagbong sa sala. Oras, tungod kay sige kag pagkasa, kwaon ka. Now, madlok siguro mo, brother, o magtinarong dita, kwaon niya ta, yung dita madlo, dita magbong sa sala. Ang akong gimin, kana mang nakay daw tang tinguha sa kinabuhi. Tarong ka, pero naman kay plano sumabot. Karon, niabot ang buwanab, kanang panahon na maghimo kog dautan. Kita mag-iwan na, kwaon ka before na mabot. Muna ayaw gipag na nagdautan, ini kasunod adlaw, sunod buwan, ayaw gipag na ana. Nga gusto kang taas imong edad aron maabot ang maximum years sa imong existence, ayaw paghimog sala. Pag tinarong sa kinabuhi, like Hari Ezekias, Dosari 21:15, patyon tas Ginoo si Ezekias. Are you familiar with this king? Ingon siya, Ginoo, magbago naman ko Ginoo, please, maluoy ka. Yung Ginoo, sige Ezekias, I will add 15 years in your life. See? God added 15 years to the life of this king Ezekias. Why? Because he repented. He changed his lifestyle. He changed his ways, his interest, his desire in his life. Yang he changed towards God. Muna, if you want to have a long life, please be sure that your heart has a desire towards God. Your mind is thinking towards God. Your direction is towards God. Your soul after this life will be in the hands of God. Is it clear? Dili tinuod, life is too short. Ngano? Logic. Listen to me. Kasi gusto matag sa'yo. Hands up. Dito ko kita ninyo, no? Pag hands up mo, pero kay bawag kung abti kayo mong hands up, pag makitaan pa mo na ako, huwag nag-face to face pa ta, pero mga hands up, di mo kasi gusto matag sa'yo, agim na. As far as I am concerned to what I am always preaching, mangutana ko wherever I go, kasi gusto matig sa'yo. Wag yung mo voluntaryo. Pero kadungog sa ko na uban, Brad, ako gusto na kumamatay dili sa seminar, kana mag-istorya bitan ako personal, kay pait ko na yung kinabuhi. Gusto ko siya magpagkamatay, pero matinga ka, inuhuman na mo istorya, Mr. Brother, sorry, gusto pa rin ko mabuhi. Kay, naglibo dito siya ba? Muna, una kay problema kasakit, mapagsunod, they decide to die. They decide to cut your lives. Do not put period in your individual life. Once you have problems, you are in emotion. Kay pag maulian ka, tay magmahay ka, patay naman di kuno. Kita kasi mong lawas ba? Ngayos Ginoong Kristo ari kasing terno kay mong ipatay mong lawas. Ayaw gyud. You know what? Kasagaran ko magwali, mangutana kasi gustong dugay mamatay, susan sa pitanan. Kamu po, di ba? Gusto mong matag sa'yo? Dili. Gusto mong taas o kinabuhi? Ang tubag, yes. We have a synchronized answer. Yes. This is the reason. Ngano, nga dili tinuod ning prinsipyo nga ang kinabuhi mubo. Ngano, kay gusto sa Ginoo mag-enjoy kas kalibutan. This is it. Base sa akong analisis, pagtuon sa Skriptura o sa teolohiya, the reason of God why He expands, why He prolongs, why He gives you 70 years as your maximum lifespan on this earth in order for you to enjoy your lives on this earth.
gusto siyang mag-enjoy ka sa imong kinabuhi. Unang 70 years old. Ang kinabuhi sa tao. May ubang mabutod sinta, may binta. Pagkapinanpas Ginoo, ingana ang Ginoo. God is God of addition. God is God of what? Increase. Manang iyang dugangan o kutsinta o nabintang edad sa tao. Meaning, ang designs Ginoo sa tao, tason ang kinabuhi sa tao. Kadungog mo, tason. Sus Ginoo. Di ginatinod nga ang kinabuhi, gidesign mo buhi mong edad. Anyway, ito man sa ko nga na-schedule ang matagusa. Wisdom to 5, we have our individual schedule. Pero, sa akong analysis, anha na magsugod, inig-abot nimo sa lifespan, 71, 72, 73, 75. You got me? Meaning, 70 below. Ingnon ta mo, why schedule Ginoo nimo ana? Wala. Ikaw mo nag-mag-schedule nimo. Can you hear me? Ang tinuod na schedule, wisdom to 5, individual has an schedule before his departure on this earth. Adto na magsugod 70 kay ang lifespan good. Biblically, tinuod ba kanang Biblia? Tinuod. Ezekiel 12:25 pag ang Dios may musulti tinuod. Di gimamakak niya imong Ginoo ang kinabuhi matupang David 70 years man o magkalisod-lisod bunusan pa 80 antod ni binta uban mo abot og 100 karon ang schedule sa matag usa ana ang magsugod ini ka 70 upward niya ano na may mamatay brother before 70 sila nagamag ilang schedule o sinong na namatay sa iyo sala walain wa ko lang pasanginlan ang sala nimo brother, na may namatay ng butan. Kadto akong gingon. Exception to the ruling. Kung narita sa korte, sa balaod. Exception to the ruling. Unsa may exception to the ruling? Ang kita man Ginoo mahagbong sala akong kaon like Enoch. Pero kasagaran yun, wa kaabot sa lifespan before 70 years old. Nagama-gama sa ilang kang schedule. Ilong dagan, drugs dagan, padagan kusog na bangga. Ilang ang schedule. Some people are making their own schedules, although God never made any schedule. Below 70 years old ka, wala. Ako ng analysis, ako ng belief, imong dire, Ezekiel 12:25. Ako mismo ang Ginoo, maoy musulti ug matuman kay kini. Dili na madugay na may tabu kini. Ubanay na masupilon ako ang Ginoo mo'y Diyos kanag-ingon ini. Meaning Ezekiel 12:25 ang gisulti sa tinuod. Ang gisulat sa Biblia tinuod. Pila edad sa tao lifespan 70 years old. Mao nang gibutangan kag lifespan nga taas kay gusto sa Ginoo mag-enjoy ka gamito nimo na nga mahimo kang productive fruitful. Mao nang gamitan ng imong edad. Ayo pa nang mamatay kag sayop na. Pag una-unagun sa imong mahimo matagadlaw nga maayo ka rin dapat aron makabaton kag healthy living, healthy lifestyle. This is what I practice in my life. Wa na ko nagmamatay, kabaw mo ko mamatay ko. Ang akong naunsa ko mahimo everyday. That's why I preach the gospel everyday. I proclaim the gospel no matter what. Because this is my conviction nga kining akong gibuhat usa dis mga maayo nga kaymut as Ginoo nining kalibutan na because this is my divine assignment to proclaim the gospel. How about you people? What have you done every day? Ayaw na ulag mamatay mo, ayaw na taas ang plano sa Ginoo nimo. God designs a long life for you. Gusto sa mag-enjoy ka, enjoy your life without committing any sin, any trespasses sa imong kinabuhi. Ay pag-imog sala, pag-enjoy sa imong life. Pag-enjoy, sige kakagool, matay na ka, mabura mong kinabuhi, nagsugod lang kag pangunot, na di ako magdugay, dala kay bation gamay, imong siko, imong tuhod, na mamatay na ko, nagkiang kalagamay, na mamatay na ko, ug ingana imong kinabuhi, mamatay yun sa'yo, na consummation kas imong existence. Don't do it. Rejoice! Be happy! This is the reason of God why He created you to enjoy on this earth. Niya ako, lahat niya akong enjoyment. I am enjoying myself in doing what is right. I am enjoying myself in doing good. I am enjoying myself in helping people. Kani may enjoyment nga akong gi-practice
dinhi man ko happy sa paghimo og maayo. Mo na kung naghimo kag daotan kay gusto ka mag-happy, sayop na nga buhat. Paghimo og maayo and be happy in whatever good things nga imong gihimo. That is the will of God for you every day. Towards your ending, 70 years old. Can you hear me? Unang kamo, bisag na mo'y sakit ron, 50 pa mo. Be hopeful, be positive that you will reach the maximum years God designs for you. Di siya nag-design ni mong 50 rin mong edad, 55, 60, di kumutuwa na. Sayop na. I'm sorry. 70 ang gingo sa Biblia. Wala yun. Di po 60. Retirement na. Tingdawat nagbunus sa mga senior citizen. Ulit tinuod. Tingdawat nag-blessings. Muna nga kung agda ninyo, my dear people of God, enjoy your life. Ayaw na nagmamatay sa iyo. Pag una-una mo kung sa mahimo ni mo mataganda, kaya mo ni pagpangandam nga gustos Ginoo. Now, listen to me. Some people are preparing themselves because they're afraid to die. That's wrong preparation. Ano, you're doing it with fear. Mangandam ta. Okay, mamatay din ta. O, lahi na. Kaysa nangandam ka everyday, kay may imong gi-practice sa imong kinabuhi. Not looking na mamatay ka sa adlaw, kay relate man na, ang imo everyday nagimo kag maayo, kay kung kwaon ka, ready ka, mo na healthy lifestyle, healthy living. Pero maghimo ka, kinahadlok ka, mamatay na ka, maghimo tag maayo. That's another story. Mo na paghimo maayo, ayaw ko na nagkamatayon, paghimo mo rag maayo, matagad na, paghimo rag maayo. That's it. That's enough. That's simple thing to do in life. Paghimo rag maayo, everyday. Kapas mabot kag 70. Ako di mo ko sure kaus ako taman, pero kita ko sa Ginoo Edsel, pag mabot kag 50 makasaka kita ko 49 kwaon ti ka. Usi, pwede na, namas Biblia na. Pero ngayong Ginoo Edsel, dautan man ka, dautan nimo gibuhat kwaon ti ka murag ko yun na. Kay sakto niya kong gibuhat as far as I'm concerned, kondensado ko. Mo mga eksepsyon. Kwaon ka bisag tarong ka kay kita sa Ginoo nimo murag inok ba? Delikado mo ka lang. Pero ako nagto majority of us gipakataw, gipaimugso aron moabot sa lifespan. Di man kaabot ngano, nagamagama matagatong kaguling schedule, nagamagama matagatong kaguling kamatayon, nagamagama matagatong kagulingong lifespan ngano tungod gikaon, giinom, giintake tungod sa atong way pagatiban sa lawas. Mo nang takabot 70. Nang uban ang edad 40 ang naong murag 70. May uban edad 70 pero ang naong murag pag 50. See? Mo nang you're responsible to your own self, to your own body. Take note, 1 Corinthians 17. Ati man ay mulawas kay kondili. You are accountable na kay tilubagong tubangas Ginoo. Mo nang ayaw gamag imong schedule. Ayaw paggama. Ang Ginoo may schedule sa imong lawas, imong kinabuhi before your departure 70 years old. Manang kamong na sakit, be hopeful that you can reach 70 years old. Gusto mo? Kamong na problema, be hopeful that you can reach 70 years old. Kamong na mga giantos, mga kasakit, mga pagsulay, mga katalagmas kinabuhi. Believe me, be hopeful that you will reach 70 years old. When talking about this, that is the lifespan given to you by God for you to enjoy this life, for you to prepare your soul before you will depart totally from this earth and you will live in eternity with God. Tagaan kag taas na tuig, aron daghan kag aging maayo. Eh lagi maghimo kag dautan, di ka abot og tas tuig kwaon ka. I'm not threatening you. This is true. Molang, today I am emphasizing this truth nga ang topic sa Ebanghelyo, panandam. Be vigilant, be good sa imong assignment. Yung si Kristo ang sulugoon nga kamaong mupahat sa pagkaon nato siyang kaubang mga kaubang sulugoon, gantihan. This means whatever duty, assignment, responsibility unsa imong gibuhat, do it with what? With love. Do it heartily. Do it with respect to anyone. Do it for the benefits of other people. Kinalan unsa imong gibuhat na uban na ka-benefits. Like a servant in the gospel, you know what? Ingon si Kristo ang sulugoon, nga kamong pakaon sa kamong sulugoon, gantihan. Meaning, from this servant, nasa gihatag to other people. Ang uban na ka-benefits. And this is our calling
ang atong existence may mutang productive, fruitful, may mutang useful, meaning dili ra kita mo'y maka-benefits kung dili ang uban. Take note, listen to me before I end up. The more nga daghang maka-benefits nimo, the more nga daghang malipay nimo, the more nga daghan kang natabangan, dugay kang mamatay kay kana matawhan mag-ampo ayaw sa patyag Ginoo kay naa pa ni tabangan kami. Usi kaysa di ta ka mamulipay sa uban, mutabang yung uban, Lord, bahala na siya. Huwag ganito nun. If you want to have a long life, do good towards other people because they will pray for you. They will pray for your good health. They will pray for more years to come in your individual life. Take note, ang tinuod ng pagpangandam, doing good every day because that is the sign of God for you to do good every day until you can reach your lifespan on this earth, 70 years old. Therefore, I conclude, life is not short but long for you to enjoy. This is the will of God for your individual life on this earth. Thank you for watching this broadcast. Ako mag-ampo na mag-enjoy mo every day. Di mo hadlok sa kamatayon. Death is true, real. What we must to do is to prepare every day, to do good every day. Enjoy your life. Be hopeful na mga but mong tagas ng edad 70 years old na kay bonus 80 na binta. This is the plan of God for you. This is the design of God for you. Live a healthy lifestyle, a healthy living by doing good every day, not thinking of your coming death. Death is true, real, fact of life, but dili maayong mangandam ka kinahadlok sa kamatayon. Nangandam ka tungod kay mga rason nga nangibutan kas Ginos kalibutan aron mahimo kang productive, progressive, fruitful, not for your own sake but for the sake of others. Father, panalangin ang tanang tao. Ginoon tanay sakit, problema, pagsuway, tagai Ginoo kadasig, paglaom that they will think that they can reach 70 years old nga may mga design sa mga usa kanamo na taas og edad. Amahan, tubuin mo magibog maayo aron mo taas ang edad, magpuyo ming malipayon nga may mong tinuha sa matag usa kanamo. Lord, I declare healing miracles blessing to people right now in Jesus name. Hallelujah. Sa man sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired. Is do it. God loves you.